Dobro jutro, drugari. Danas je subota, 23. maj, 6:17 ujutru. Idemo u London. Zatvori. Stigli smo na aerodrom, idemo da vidimo da li možemo odmah da se čekiramo ili sa malo poranije. Ovo je bilo ekspresno, nije bilo žive duše na mom šalteru. Završila sam za minut i po, kofer je ispod dozvoljene kilaže, super. Tako da sad imam jedno 3 sata da blejim. Idemo. Prošli pasošku, prošli kontrolu i sad imamo jako važan zadatak, a to je da kupimo rakiju. Bez mnogo razmišljanja, moja preporuka je uvek šljiva iz Koviljskog manastira, međutim, izgleda da je nema, ali ne brigajte, imamo kao vrlo lepu alternativu, samo da je nađem. Evo je, šljiva Hubert. Rešeno. Uzeli smo kaficu i sad idemo u jedan kafić u koji ja uvek volim da odem. Malo je daleko, odmah ću da vam kažem, nalazi se u C krilu, tako da ima malo da se šeta. Ko voli da dođe malo knap na aerodrom, ne bih mu preporučila, ali ko ovako porani, kao na primjer ja, onda volim da odem tamo zato što je kafić lep, svetao, nema gužve i blizu je WC. Tako da idemo tamo. Gle sad ovo editovanje, bato. Caka, 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 caka. Ok, uvodimo rubriku Fun Fact ili Učimo se comi, nisam još promislila. Kad već sedimo ovde i čekamo i družimo se i pijemo kafu, da naučimo nešto novo. Konkretno, današnja tema je ne znam koliko vidite, Mihajlo Pupin. Dakle, čovjek koji je omogućio svetu da telefonira preko okeana, došao je kao dečak sa nekom sićom u džepu u Ameriku i eto završio je kao jedan od najvećih izumitelja na svetu. Bio je profesor na Univerzitetu Kolumbija. Njegova autobiografija je osvojila Pulitzerovu nagradu i imao je 24 patenta. Sigurna sam da je postigao još mnogo toga, ne mogu niti znam baš celu njegovu biografiju, ali eto, nešto novo znamo o našem velikom naučniku i izumitelju. Till next time. Ljudi, stigli smo, sad čekam prtljag, sve prošlo lagano, nije bilo gužve, nisu me smarali. Bila mi je malo frkica, ne znam ja zašto, vizu imam, povratnu kartu imam, smeštaj imam, bombu nemam, ali
Dobro, valjda zato što bi je važno. Uglavnom, evo me na baggage claimu, međutim ovo se samo vrti isti koferi, ne znam gde je moj i prvi put imam čekirani prtljag, ali mislim da je ovo samo stvar strpljenja. Jel vidio neko Boru Majstorovića, ne mogu da ugase ringišpil? Ljudi, niste spremni za ovu gajbu. Izbijamo odmah na dnevnu sobu. Ovdje imamo stočić, kamin, komoda, prelepi prozori, svetla soba, foteljica, kauč. Brutalno. Spavaća soba. Imamo foteljicu za Bleju, orman, gledalo, komoda i naravno krevetić. Kancelariju Harryja Pottera ispod stepenica. Siđemo niz stepenice i dolazimo do najlepše kuhinje na planeti Zemlji. Pogledajte ovaj kutak ovde. Predivno. I trebalo bi da imamo pristup i ovom dvorištancetu napolju. Probat ću da izađem, ne znam još kuda. Šta nam je ostalo? Kupatilo. Lepo, slatko. Full kada. Ja sam vrlo zadovoljna. Zapela sam. Našao su mi vrata za napolje. Ćorava sam samo, znači, iz kuhinje koju ste vidjeli. Levo vrata. I idemo napolje. Oh my god. Jao ljudi, ovo je mnogo lepo. Pogledajte, nije ogromno, definitivno nije ni premalo. Može se ovdje pimpovati lopte ili tako nešto. Ovdje ima i neka mala kao šupa, radionica. To je zaključeno, ali cool svakako. Ljudi, ja sam jako happy trenutno. Laura, are you up for a question? Yeah, what's the question? Okay. So, why is this not on me? Hold on. Oh gosh. Okay. What is one thing that you would take from South Africa to London and vice versa? The weather not being, it's the obvious answer. Okay, the meat. The meat, okay, that's a good one. So South African meat in London. Idi bre u pičku, And I would mate. take my friends to South Africa. That's a really good answer. It's the best part about London. That's a really good answer. Hey guys, it's me, Laura. Hey guys, it's me. Come with me, and you have to go like this. You have to go like this. Come with me to Green Lanes. Okay, come on. Yeah. You were looking for food, eh? Looks like your Wanna banner go at to- Logan. Yeah, I think this will be it. Laura. And it Come on. can switch. Oh wow. Hello, loves. Sıcak bir materyal. Yo. You're on the vlog. Ćao svima. Danas je nedelja, 24. maj, skoro 5 popodne. Ja sam malo dremo i sad ću da idem do prodavnice da kupim par stvari. A pre nego što odemo do prodavnice moramo da uradimo nešto jako važno, a to je da namažemo SPF. Centella krema za sunčanje i mislim da je ovo neka fancy, vidite, ima i ovu zaštitnu kao folicu, mislim, perverzije. Evo ga. Kako to izgleda? Wow, ima neku tu vicu. Koliko ovdje ima? 50 ml, pa dobro, nadam se da će da traje.
Krenula sam da stiskam ko kreten. Okej. Valjda je dosta, ne da mi više. Da, ritka je dosta, ne treba puno da se stavi. Uši. Sve da se pokrije. Ok, znači dovoljno je bukvalno mrvicu 2 puta da špricnete i jako je retka. Jako je neutralan je miris, uopšte se ne osjeti, što mi se dopada. I nije onako, nije teška, nije masna, nego je onako nekako lagana na licu. Vjerojatno je zato i skupa, ali dobro. Mora da štiti. I naravno, nemojte zaboraviti vrat. Podjednako, zašto stalno stiskam? Nema seljo. Evo ga, 2 puta samo, dosta. Inače, danas je, šta sam rekla, 24. maj. U Londonu je trenutno jedno 30 stepeni. Pogledala napolje kod da ću tako očitati temperaturu. Da, znači, mislim da je trenutno toplije nego u Novom Sadu, što je potpuno ludilo. Tako da, mislim, generalno treba da nosite SPF, mene je sestra istrenirala, ali u ovo doba godine je to posebno važno. Spremni smo. Na pogrešnu sam stranu krenula. Ćao drugari, danas idemo na trening, idemo u teretanu s mojom drugaricom Laurom. Nisam sigurna da ću baš, to jest neću snimati verovatno baš trening. Nisam to nikad radila i ne bih da se 100 godina nameštam, isprobam, hoću samo da odradim trening čestito, ali bit će ih dovoljno verovatno od kuće, tako da možda i snimim koji, čisto da vidite da zapravo treniram, da nisam folirant. Tako da sada je 9:08, u 10 treba da sam tamo, treba mi jedno 20 minuta e-bajkom, međutim radno ću krenuti malo ranije, čisto da ne jurcam i za slučaj da neću se zagubiti, vrlo jednostavno, ali ima da se vozi. Tako da čujemo se posle. Alright, Laura, hold on. How did we do? We just finished the workout. We did legs. It was very intense. Very Melissa intense. is very strong. You're not bad yourself. I'm not bad, but yeah. Now, It was fun. This is extra motivation. Next time I come, you need to be at least as good as I am. Okay, fair enough. That's fair enough. Ok, ušli smo u neku navodno fancy radnju.
Zove se M&S, ali smo ušli da kupimo neke proteinske čokoladice. What's wrong? They finished. They don't have any. They usually have. Oh, okay. But do you like any others? There are no protein bars that we are searching for. Završili smo trening, stigli smo kući, istuširali smo se i sad ćemo da jedemo i da popijemo kafu, pošto nisam stigla jutros da popijem kafu. Dan je savršen za Bleju. I blejati hoću. Vreme da peremo kosu. Ako nekoga zanima koje preparate koristim i kako pravim frizuru, ispričat ću vam ukratko. Koga ne zanima, preskočite ovaj deo. Znači, za šampon nijedan određen, znači bukvalno sve jedno je. Ja zapravo nisam ni ponela šampon, tako da ću se poslužiti ovim iz Airbnb-a. Regenerator, to već jeste važno. Ja konkretno koristim ovaj Milkshake Curl Passion. Inače, autofokus baš ne radi najsjajnije zato što je kamera nameštena da prati mene i onda ne funkcioniše tako dobro kao inače, ali u pitanju je, znači, Milkshake Curl Passion. Curl Passion. To je regenerator. I šta radim? Pokvasim kosu, operem šampunom, to je stavim šampun, isperem, stavim taj regenerator, malo ja to iščešljam sa regeneratorom, ostavim jedno 2 minuta, mislim nikad to ne bude 2 minuta, nemam strpljenja za to, ali, nisam ni mikrofon stavila, nisam ni češelj ponela, nema veze, sve se da rešiti jedno i drugo. Dakle, ostavim malo da odstoji na kosi taj regenerator i onda isperem, onda iščešljam mokru kosu, malo je samo prosušim tek i onda je sušim na glavačke skroz sa difuzorom. Mislim se tako zove onaj nastavak za fen što ovako izgleda kao. Zaboravila sam s vama da podelim bukvalno najbitniji korak, a to je da nakon što sam oprala kosu i isprala regenerator i to, stavljam ovaj leave-in spray. Isto je Milkshake, isto se zove Curl Passion, samo što je spray i zove se leave-in zato što se ostavlja u kosi, znači ne ispira se. I to onda stavim na mokru kosu ili ovako blago prosušenu. Onako bogato, dosta dugo traje, ne troši se brzo i bolje se uvije kad stavite malo više, a nije kao pena, nije kao, kako se zove ono što smrdi što babe nose. Nebitno, uglavnom nije onako teško na kosi i lepljivo, nego samo budu prirodne lokne. Znači to ga stavim, ja sam stavila pa osušila, sad sve naopako, ali još ću malo da došpricam. I onda sušimo. Danas je full improvizacija, nismo imali češalj, očišljali smo kosu prstima, nemamo nastavak za fen, tako da ćemo da budemo malo kreativni. Nemamo utičnicu u kupatilu, tako da idemo u dnevnu sobu. Se sećate kad sam rekla, pre 5 sekundi, da ćemo biti kreativni za nastavak za fen. Dakle, ako nemate difuzor, odete u kuhinju i nađete cetku. Hear me out. Kako ovo funkcioniše? Dakle, moramo da osušimo kosu na glavačke i umjesto difuzora koji rasporedi taj topao vazduh svuda, bukvalno ćemo umočiti kosu u ovu cetku i onda sušiti direktno fenom. Nije idealno, nije podjednako dobro kao difuzor, ali poslužit će. Ako budem na kraju izgledala kao klovan, bar ćemo se smijeti zajedno. Ok, idemo. Treba nam neki bolji ugao. Može.
Iskreno, ovo dugo traje i toplo mi je, tako da pustit ću je malo da se sama osuši ili ću je samo razduvati normalno, a uvek je tu gumica. Maybe next time. Pa nešto smo uradili. Nije loše. Jedna stvar koju sam zaboravila da vam pokažem je ulje za kosu koje isto koristim, znači nakon što sam usušila i sve, da mi se malo dodatno izdefinišu lokne, da ne bude onako ućebana kosa. U pitanju je, sad sam isključila na praćenje, Balea, kako zove, Balea Plex Care. Izgleda da je jako popularno, pošto ga ne može naći u radnjama, ja sam morala da naručim. Mislim da neću sada ostavljati, pošto ne idem nigde večeras, stavit ću ujutro. I to je to, to je ceo moj proces friziranja. Nadam se da je ovo nekome bilo zanimljivo. Bye! This park was made in the Victorian times. Okay. All this area was like factories and slums, and so they wanted a green space for people to take the air. The People's Park Tavern. We are the people, we're in the park. They have a quiz. They have a quiz. Oh, I don't think I'm a fan of those. I think It's- I'm terrible. I haven't even tried myself, I just see it as an opportunity to embarrass yourself. Yeah, it's just a very nice aesthetic. Is Brighton a fun little trip? I don't You like think? Brighton. Okay, don't put Yeah, Brighton. Brighton is fun. Brighton is good. Okay. It has like anti-establishment. Doesn't it? Oh, that's cool, yeah. I think it's nice. There's a documentary about that as well. Iskreno nisam mogla da nađem pesmu za ovaj deo, tako da ću umjesto toga da vam pričam. Ovo je izgledalo jako cool u mojoj glavi, ali u principu samo gledamo nekog baticu kako ide. Ovo je neki mnogo sladak kuca koji je stao da nas gleda i da nam se javi i da bude zvezda. Ovo je Simon i on je zvezda. Ovo ne da je zvezda, ovo je galaksija. Nemam pojma koja je velik, nismo se upoznali. Ovo je Helen, ona je super. To je to. Hello! No, you won't catch me that saying that. See, I like it already. I feel like you have to be comfortable. The Galaxy S23 Ultra. What are you doing? No, it's a... Okay, I'm not that bad. I've seen the screen. How are you, love? Fine. Good to you, I have an ice cream. Yeah, there we go. Okay, I'm just really shaking the dust off my butt. Yeah, you dust that I'm bum. not dancing. Dust that booty. I'm not dancing. I just have natural rhythm when I try. Alright guys, may I have your attention please? That's fine. So, I want to teach you a very simple dance. You have to do it. I mean, you don't, but it would be really nice. That we normally only do at like weddings. And I'll play the music as well, but first you need to learn the steps. Guys, focus, alright? So, now, first I'll do it alone, but then I'll need everyone like to hold my hands. And the way my dad teaches people this,
is you imagine there's a poo there, right? And then you go. No, it's fine. It's fine. Let's just imagine it's there, right? So imagine there's a pool there somewhere. You're not really sure where it is. Mind the poo. Mind the poo. Where's the poo? Where's the poo? And then you do it again. Like a dog. So it's give me your hand. Yeah. We can start to the left. Yeah. With the left hand. With the music So you're is like, better though. Pazi govno, pazi govno. And then to the right. So it's like one here, then it comes over. Oh, yeah. Just a bit, just a bit. Yeah. Then once more here. Yeah. Bring it in. Oh yeah. Yeah. It's like a 2-step to the side. There you go. No. If you're going to the right side, you start with the right leg to the outside. Hang on, so it's So you're not saying the thing. In Serbian or in English. In English, okay. Alright, the poo. Where's the poo? Mind the poo. Mind the poo. Oh, I Where's can't the do poo? Just take some practice. God, isn't that Tap my with, wedding. with toes, not Yeah, okay, heel. That's it. And then to the left. When you get a hand of it, you don't look at your legs. Yeah, You have to okay. be like chest up. Because 6 was What's the music with that? Oh, it wasn't too. Practice. But just with the song. And it was like a rock in the garden. And just like, and I just heard like, oh, and it fell on the floor. And then it kissed it. You have all. That's full Russian. Exactly. Alright, let's find that poo. I'd rather it was like mind But the you- mouse, let's not kill the mouse. You should In both in Serbian. You put the music at least so they can follow something. a little practice run. I'll stand in front so that you can mirror my moves, yeah? You love it, and I'll do it. Yeah. TikTok. Alright, TikTok. so mind the poo, and stop. Let's just do that. And It's just like mind the poo, mind the poo. Yeah. Where's the poo? Where's the poo? Yeah. Mind the poo, mind the poo. Where's the poo? Where's exactly. the poo? It's just that the second leg Oh, goes the- over this one. over, just a oh, bit. over. Just a bit, Then and then you're mind here. the poo. And the tap is with the toes and not the heels. Which? Woo! Okay, right. Let me show you. Yeah, but Michael Jackson. Let me show you. Alright, We'll make our own version. I think we should allow heel also. Yeah. you can do whatever you want. I think heels is more natural. Aaron, you want Sorry? He just got it. Choreographer over here. Oh, okay. Yeah. Okay. Alright, do you want to try with... Actually, the music is a bit too fast. But we can... No, we got it. We need to hold hands for this one. Feels really weird. We're going to the left. This is the way I 3, do 2, it. 1, and mind the poo. Mind the poo. Where's the poo? Where's the poo? Mind the poo. Mind the poo. That's brilliant. That's brilliant. Hang on, now we need music. Look, next time I Music. come to London... I'm looking for it. But I feel like we have Sorry, no. Alright. Hold on. Where's my phone? Formation. Right. Hold hands. Yeah. Hold hands. So we start on the... Yeah. Hold on. Right. And 1, 2. Where's the poo? Where's the poo? Mind the poo. Mind the poo. Where's the poo? Where's the poo? Mind the poo. Mind the poo. Where's the poo? That was actually quite good. Yeah. In this wall. Usually. Yeah, I don't know what to call this if we're in the frame, but we'll try. Well done, Elliot. Hold on, Elliot, how did you like the... Wait, it's tracking me now. How did you like the dance? What do you reckon? Solid 10 out of 10. You No did pretty improvements on well. that. I think it was really good actually. Yeah. And I think I just love stepping over poo. It's great. I really enjoyed it. The old shop. It's a good way to explain it, I think. Yeah, I think so. I think I need to- we couldn't have asked for a better instructor, to be honest. Thank you, mate. That's Really really broken kind. down the way that was very easy. So a bit more practice, and then we do Yeah. it like full on, because Yeah. we actually do this for like minutes. It's like a full song. Oh yeah, It, okay, it doesn't. yeah. It doesn't change. It's always the same melody, same rhythm, everything. Yeah. It changes slightly, but Yeah. it's like a techno song. It's just there's just a small like maybe jump, but Oh yeah. but it's basically the same okay, thing. Yeah. Okay. Well, next. Yeah. Okay. So we'll do it properly, and Yeah. you get all like sweaty and everything, but it's, Yeah. it's good Okay. fun. Well, count me in. I'm there for the next one. All right, stay tuned.
sedište može da se podešava, tako da ćemo to uraditi sad, pošto je pre mene očigledno Shaquille O'Neal vozio ovaj bajs. Ručica za podešavanje je zapekla, bukvalno, samo sam se usvinjila, ali dalje sam blizu kuće, tako da ću se vratim po nešto alata i da sredim to. Nećemo odustati. Be right back. Jednog dana, jedan od mojih automobila bit će ovaj. Ko zna, zna, ko ne zna, saznaće. Mazda MX-5 ili kako Ameri kažu Miata, mnogo sladak auto za to što jeste jedan pokretan i lagan roadster. Je relativno jeftin, naravno da nije jeftin, svi automobili su skupi danas. Evo je još jedna, čak i u sličnoj boji, s tim da je ovo prethodna generacija, dakle treća generacija NC. Ono što smo malo pre videli novija, četvrta ND, ovo je NC. Možda ako budemo imali sreće do kraja našeg kratkog puta vidimo i prvu i drugu generaciju. Gde smo se mi zapravo uputili, odnosno gde smo stigli. Došli smo do jedne jako cool prodavnice koja prodaje fudbalske dresove. I došli smo da kupimo poklon za mog drugara Kejna, kojem je skoro bio rođendan. Divni ljudi iz ove kompanije su nedavno izbacili knjigu da proslave 20 godina rada i postojanja firme, prodavnice. I u toj knjizi su izlistani kultni dresovi kroz istoriju i nešto malo više o njima. Tako da to planiramo da kupimo kao poklon. Mislim da je vrlo lep poklon, pogotovo za, to je očigledno za ljubitelje fudbala i cool dresova. A ja ću dati sve od sebe da ja sebi ne kupim ništa, pošto je malo štednja, ali znam da će biti izazovno, pošto imaju mnogo cool stvari. Čujemo se kasnije. Najebo se. Imam nešto u zubima. Moram da se pohvalim. Iskreno nisam verovala da ću uspjeti, ali odolela sam prodavnici dresova. To jest, nisam kupila dres. Na kraju sam kupila i sebi istu knjigu, pošto mi se jako dopada i želim da je imam, ali tehnički nisam kupila dres i knjiga je ipak malo jeftinija od većine dresova, tako da što se mene tiče, ovo je čista pobjeda. Samo ću vam kratko pokazati kako izgleda korica. S druge strane su isto, ne znam, to su isti dresevi. Napred je prednja strana ovih dresova, a iza je zadnja strana. Dobra fora. Ovu šaru znamo. Liverpool. Jao, već mi se sviđa. Mislim da će se i Kane oduševiti, ali ako ne, ja sam se oduševila. Predivno. Ok, ovo je bila jako dobra kupovina.
Ljudi, neverovatno je što stane u svega nedelju dana u divnom gradu sa divnim ljudima, tako da je ovaj video ispao malo duži nego što sam očekivala i zato ću ovaj vlog podeliti na 2 dela ili 3, vidjet ćemo. Već imam novog materijala, tako da ima svakako šta još da se snimi, da se edituje i da se onda naravno i okači. Nadam se da ste uživali u ovome do sada, da vam se svidelo, da ste se malo i nasmejali. Nije savršeno, ne zamerite, prvi put ovo radim, ali u svakom slučaju vidimo se uskoro za drugi deo. Ćao!